রাজহংসীটা নই তুটরে বেশ আনন্দরে খেলুছি সতরে চোখে এই রাজহংসীর গোরা গোরা দেহরে জল্ଲୋଟୋପ ଆସି ପଡି ମତେ ମାଣିକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଅଛି ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ରାଜରାଣୀ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି ନାଇଁ ଜମାରୁ ପଡିବନି ଏଇ ଦେଖ ନଈ ତୁଟର ବୃକ୍ଷା ମୂଳରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଛିଡା ହେଇଛି ତାକୁ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆରେ ଓକେ ତତେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀଟାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ମାଣିକ ରାଜ୍ୟ ଗୋଡେ ପାଟରାଣୀ କର ଗୋଟାଏ ହେଲେ ଭାଇ ଚାରିଟା ମୋଟା କଣ କରିବା 4 ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ନାଇଁ ତାକି ସେମିତି ହୁଏନି ରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ ବେନି ଭାଇ 2 ଜଣ করে ମାଣିକ ରାଜ୍ୟକୁ ତମେ ଗୋଟେ ନେବ ମୁଇ ଗୋଟେ କେ ନେବି ଆଉ ତିନଟା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବେ ଘରକେ ଫେରି ଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଭାଇ মন দুঃখ হয়ে যাওয়ার সময় সাঙ্গে আইছো তুমি গোটে নেব মুই গোটে নেবি তিনটা ঘরকে ফিরি গেল বন্ধু আচ্ছা আরে ভাই আরে কোন পিকচার কে চার মোটা আউ চার ভাই মোকে কে চিন্তা রে মুই তো চারটা ম্যাচের ঘটা আরে জকে দিন আরে পেন মারলে টাকা নি ছতা এ কোন কইবা মোকে কে চিন্তা রে মুই তো চারটা এ জকে যেতবেলে 4 জন সুন্দরীକୁ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବୁ ଏମାନେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବ୍ରଜପାତ କରିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଶଳା ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାର ମୋରେ ଭୂଷଣ ଏ ଭାଇ ଆରାମ ସେ ବସି କରି ଖାଇବି କେମିତି ଖାଇବୁ କହିଲୁ টিচার কেচার সুভদ্রা যোজনা নে অনলাইন করবি আচ্ছা 5000 এলে 20000 আর সুভদ্রা যোজনা অনলাইন করি সারলা পরে মমতা যোজনা নে অনলাইন করবি আর কইলো মমতা যোজনা নে অনলাইন করবি আচ্ছা 10000 মিলবা ও বেশ আনন্দে খাইবে আচ্ছা আরে যাকে ভাই যাহা তোর ইচ্ছা হব সেয়া করিব কিন্তু এମାନଙ୍କ পরিচয়টা প্রথমে জানি না তারপরে কথাবার্তা আগুকু বড়াইবা আলো এই সুন্দরী মানে अरे सुनो सुंदर समुद्र लहरी उर्मिल केश धाम सते जमिति की सर्गर अपसरी मर्त्य मंडल को केवल मोरी पाई ओले आसी अरे सुंदर कौन है तब घर कौटी मो परिचय सते तुम बच्चे सुबह चाचा अरे निश्चय एनी देखा मो जने पुरुष को मो परिचय दे परिबी अच्छा प्रथम तुम परिचय को तापर मो परिचय भाभी चिंती दे दे मो परिचय कहबा पड़िबा अरे सुना ओ होचे मालिक राज्य राजा राजेश्वर नाम मोर बनागले आउ आमे पेनी भाई आसीथिलु जनंक संधान ए कारण मध्यको आउ ए कारण मध्य बुलाबुली करबा समय हठात तुम मानक शब्द सुनी सीधा चली आसिलु नई दुटको छोड़िला म परिचय हां सुनी एतर को सुंदरी तुम नाटक चले म परिचय सुनिबा मन देखे सुनिबा अरे निश्चय ना हेले म परिचय भूली जाई पारा जब्बर भूली भी मन न देखि सुनी को आम राज्य अछि कांचीपुर अच्छा आ मो पितांक नाम होछि वीरेंद्र आ मो मातांक नाम होछि सुचित्रा अच्छा मो तांक एकमात्र झिया नाम हमरा तनुजा कौन कहला तनुजा आ वो तो तुम सासुर में गंगा अच्छा जमुना सरस्वती झरना अच्छा सुनिले तुम पर हां सुनी सारी जी तुम परंत परिचय अरे ए जछि भाई से सुंदरी मानक परिचय तो जानि सारी से सुंदरी ना होछि तनुजा हां आउ तंक सहचरी ना होछि गंगा जमुना सरस्वती आउ झरना ओहो गंगा जमुना सरस्वती आउ झरना अरे जछि आउ ता सहित मिसिबा नर्मदा बहुत नर्मदा आसीबा भाई ओहो अच्छा कोन कहले तनुजा बनाग्नि चुपासा तनुजा कहली भाई काई की मना कहछु भाई तनुजा तीन अक्षर तीन अक्षर बनाग्नि तीन अक्षर हम जानि छी तीन अक्षर ले भाई अरे कोन करछु मु जातक सो जोची ओ जखे भाई ए पर्यंत हम दी जनकर भल भाबरे कथा वार्ता सारिनी तू सारा जातक सुदे आरंभ कर ओ भाई आमे नुआ करी बहुत आयनु बहुत आयनु प्रथमे जातक सुजा जाए सुजा जाए जातक सुजी सारिला परे को झियर कथा बात ठीक कहछु देख देख ले भाई तनुजा अच्छा तुला राशि अच्छा
বনাগ্নি বৃষ রাশি ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ରାଶି ବୃଷ ହେଲେ ଭାଇ ଆରେ କଣ ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର ଆହା ଏକାଦଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଓ। ସପ୍ତମରେ ରବି ଆହା ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଲେ ବୁଧ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ହଁ। ହେଲେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? ଜାତକଟା ସୁଜି ଦେଖେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ। ଜାତକ ସୁଜି ଯାଇଛି ସୁଜିଛି। କାଲି ସୁଜିଛି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ଜାତକ ସୁଜି ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ରାଜ ଜଟକ ଥରେ ଚକ୍ଷେ ହଁ। ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ରାଜ ଜଟକ ଯେତେବେଳେ ବଢିଛି ହଁ। ଆଉ ତନୁଜାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବା ଭାଇ ହଁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ ରହିଛି ଅଶୁଭ ମାନେ କଣ ମାନେ ଐରୀ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଅଛି ତାହା କଣ ଆ, କାଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିପା ଚକ୍ଷେ ଏମିତି ଶୁଭ ବେଳାରେ ବିପଦ ଶବ୍ଦ ପାଉଛୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନୁ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛି ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛୁ ହଁ। ରକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ହଁ ଆରେ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ କିଛି କାମ ଦେବନି କାମ ଦେବ ନାଇଁ ଜମାରୁ ଦେବନି ହଁ ଏଇଟା କଲିଯୁଗ ହଁ। କଲିଯୁଗରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଇଁ ରକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆରେ ଯାକେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତନୁଜାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦେଖୁଛି ଯଦିଓ ଘଟଣାଟା ଘଟେ ଦେଖିବି ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଅମାନ୍ୟ ଯାକେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଆରେ ତୁ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇ ରହିଥା ମୁଁ ତନୁଜା ସହିତ କିଛି କଥା ହଉଛି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦେଖୁଛି আরে এই তনুজা আগো বড় হচ্ছে রূপর রূপসী রাজ দেবা অনুপমা সর্বর উপসী তুমি এই যাও বড় মনর মানসী আরে তনুজা କଣ ହେଲା ସତରେ ତନୁଜା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାଣିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ଖୋଜୁଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ମାଣିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପାଠ ରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲ ବନାଗ୍ନି ସତେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ତୁମର ଏ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖିକି ଆମର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତ କରୁଛ ନା ଆରେ ହାତଟା ପାଇବନି ଯାଉଛ ଲୋକ ହସା ହେଇଯିବା ନାଇଁ ତନୁଜା ନାଇଁ ଭଲରେ ଭଲ କହୁଛ ଚାଲିଯାଅ और कहलो 40 हेलो तनुजा एठाको आसीछि जेतेबेले तू पकु साथीरे न नै एठारु जम्मारो जिबेलो जम्मारो जिबेले ବନାଗ୍ନି ନା ମୁଁ ତ ମାରି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ନା ମୁଁ ତ ପଟରାଣୀ ହେବି ए कोन कहउछ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କୁଆରୀ ହେଇ ରହିଯିବି अरे तनुजा ଆଇ और कहलो कुंवारी हे रही जिवो कुंवारी जम्मारो रही सेमिति जिवो। हबाकु देबी अरे देखि ଏ ତ କୁଆରୀ ଝିଅ हां କୁଆରୀ ହେଇ ରହିବ କେମିତି सही कथा ଭାଇ भाई हां ଆଜିକାଲିର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ आई के ଆଜି ଏଠି ତ କାଲି ସେଠି समस्त सया करते ସେମାନେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି पुरुष माने भी स्वप्न देखते ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ पुरुष माने भी भूली जानते ଭାଇ हां କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଆଉ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ना बसुनी ଆମ ଗାଁର हां ଆମ ଗାଁର ଦି ପିଲାର ମା कौन होइছে ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରୁଛି अच्छा ଏ ତ କୁଆରୀ ଝିଅ अरे जाके हाँ? काई की करबनी କେମିତି କୁଆରୀକି ରହିବ अरे काई की करबनी कहलो हाँ? तो परी जति स्वामी पाइबे हाँ? निश्चय तारिकी चली जीवो आ अन्य पुरुष सहित विवाह करबो हाँ? काई कि ना टिक्का गोसरा कहउथु मोर चारिटा सुंदरी दरकार हाँ? ए चारि जण सुंदरी सेमिति करिवे ना नाही ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଛି आ करी देइछि सत हाँ? किंतु जाके हाँ? नारी जाति को अपमान करबा भलो नहो हाँ? पुरुष माने भी सैया बुझलो अरे मो तनुजा सेमिति का जीवन सेमिति का तार रूप जीवन। जौवन देखिला बेले तो सुंदरी तनुजा का भारी भलो हाँ। अरे ए तनुजा काहे अब चाहूछ कहि तुमे दिने न दिने निश्चय काहाको ना काहाको विवाह करबो अरे मो सहित विवाह करे तुमरा असुविधा होछि कोन ବନାଗ୍ନି हां ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନା हां ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହବନି ଏ ତ କାଇगे ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଇଯିବ खबर हिबले ए परात्रे थरे जो स्वप्न देखे सही स्वप्नटा से निश्चय पूरण करिक रहिबा अरे दिने देखि दिने माणिक्यकर राज्य राजा हबार स्वप्न आज सही माणिक्यकर राजा सिंहासन मौर मणि राजा है सरी आउ जो स्वप्नटा मु एई देखुछि तुमको पटराणी करिवार अवश्य पूरण करिबे ବନାଗ୍ନି हां ମାଣିକ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ओ ପାଇ पाइ जाय छै ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ हां ଏ ତନୁଜାକୁ ପାଇପାରିବନି अच्छा ତୁମେ ମତେ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ए ପାରିବନି कोन कहबो करूगा ए बनात्रे चाहिए तुमको एई मुहूर्त रे टेकिनी माणिक्यकर राज्य को चली जाय परिबो किंतु तुमको न बुझिबा पर्यंत मु जम्मारो एठारो नेबिनी भलरे कहूछि मो कथारे राजी हेई जाओलो तनुजा ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି आ ଶୁଣିବି तुम शेष निष्पत्ति ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ଆରେ ଦେଖେ ଭାଇ। ତନୁ ତାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲି ହଁ। ବୁଝିଲାଣି ଭାଇ କଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଏ କହିଛୁ ଭାଇ ଦେଖେ ଏ ଗୋରା ଗୋରା ଦେହ ଆରେ ଆଉ ଚଳତନିଆ ଚେହେରା ନେଇ ହଁ। ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛି ହଁ ଦେଖେ ସେ ଗୋରା ଦେହରେ ଗୋଟାଏ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବା ସେ ଦାଗଟା ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ଜମାରୁ ଯିବିବନି ଆଉ ସିଧା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଘିଅ ବାହାରେନି ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ତାକି ଏଥର ତନୁଜାକୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିବେ ହଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବ। ଆଲୋ ଏ ତନୁଜା ଏତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରି ଜମାରୁ ବୁଝିଲୁ ଏଥର ଦେଖ ତୁ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବୁନି। ଆସ ଆସ